sallallahu alaihi wasallam alihi wa azwajihi wa ansarihi wa junudihi khususan Sayyidina Abu Bakar Umar Utsman Ali Sanalatan al-Husain Badri al-Zahra Sayyidi Jilani Maulana Syafi'an Nabi Malik Hambali An-Nawi Rabi Jamil Fuqala Hadisin wal Qur'an wal mufassirin bi masarikil ardi la magharibiha Sayyidina Muhajir Ahmadi Syafaqi Qaddam Muhammad Wali Wali Asuni wa Quraimain Sumaila Arwahi Walidina Mahatina wa Ajdadina Masyayina wa jami'il muslimina muslimat Allah yaghfiru lahum wa yarhamuhum darajatim fil jannah wa yanfa'una bi asrari manwarihim wa ulumihim barakatihim bid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sumal Fatihah Al-Hususan Al-Arwi Sahibul Ijazah Kijabi bin Abdul Hamid Kanu Ajak Masyaih Idrus Salim Al-Balsad Alwi bin Abbas Maliki Jaisarahti Bakar Sada Fatah Ridwan Abdul Musib Fatah Ridwan Masyaih Asyuri Wafur Ajmain Sumailuri Syekh Muhammad Syafi'i Ajabni Masyaih Asyuri Wafur Ajmain Sumailarwi Sayyidina Muhammad Ayyidina Jihun Masyaih Asyuri Wafur Ajmain Sumailarwi Sayyidina Khairuddin Masyaih Asyuri Wafur Ajmain Sumailarwi Kaizanuddin Masyaih Asyuri Wafur Ajmain Sumailarwi Khususan Ilarwi Sahibul Ratib Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Masyaih Asyuri Wafur Win Ya Allah yaghfiru lahum wa yarhamuhum darajatim fil jannah wa yanfa'una bi asrari manwarihim wa ulumihim barakatihim bid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man alladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhus samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha ma kasabat 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا ظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا ظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا ظاهر يا ربنا ومولا الذي كان منا يا ربنا واعف عنا ومولا الذي كان منا يا ربنا واعف عنا ومولا الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام
يا ذا الجلال والإكرام مت على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام مت على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام مت على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام مت على دين الإسلام يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله سار المؤمنين أصلح الله المسلمين صرف الله سار المؤمنين أصلح الله المسلمين صرف الله سار المؤمنين يا علي يا كبير يا عليم يا بصير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبدي يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبدي يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبدي يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من
La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sarrafa wa karama wa jalla wa azama wa radiyallahu an ali baiti tayyibin at-tahirin wa ashabil akramin wa azwaji tahirat ummatil mu'minin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum wa bihim rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaqa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril nasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli sirrin ma'mul wal fudu wal munu wal rusu wa salal jasadi wal ruh fid dini wad dunya wal akhirah la fi'a li kulli syai'in jaliba li kulli khair lana wa li walidina wa auladina wa masyayina wa ibabina wa lutfin wa afiyatin bi anna Allah yunawwiru qulubana wa qalibana la yarzuqunal huda wat tuqa wal afaf wal ghina wal maut ala dinil islami wal iman bila minatin wal amtihan wa ila hadratin nabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا لعبدنا وما يكفي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلالك العظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى لك الحمد يا رديت ولك الحمد وأنت رضا. اللهم
صل على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبح المثاني أن تفتح لنا بكل خير وأن تجعلها من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملة لأهل الخير وأن تحفظنا أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأخواتنا وأصحابنا من كل مهنة وشدة وبؤس والدين إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومعطي لكل خير إنك على كل شيء قدير اللهم احفظنا بعينك التي لا تنام واكفنا بركنك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا تهلكنا وأنت ثقتنا ورجاؤنا واعطف علينا قلوب عبادك وإمائك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يسر لنا أمورنا وسهل لنا صعوبة أمورنا ومشقة أرزاقنا وارزقنا من الخير أكثر مما طلبنا واصرف عنا كل شر ومن كل سوء يا كريم اللهم أحسن أخلاقنا ووسع أرزاقنا اللهم أحسن أخلاقنا ووسع أرزاقنا واجعل أوسع رزقك علينا عند كبار سننا وانقطاع أعمالنا اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وسهل لنا أسباب رزقك وافتح علينا أبواب رحمتك وسهل لنا أسباب رزقك ربنا افتح بيننا وبين بالحق وأنت خير الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا عالم السر منا يا عالم السر منا لا تعطيك شطرانا وعافنا يا عالم منا لا تعطيك وعافنا ولانا حيث كنا يا الله
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala wa adaman nafa'a bi ulum fid dharain amin. Qala az-zikru samin qaulu sahibur ratib nafa'allahu bihi amin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Masalah samaratin qala fi syarhi qala Nawawi rahimahullahu taala fil azkar ruwina fi kitab Tirmidzi an Sauban radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala hina yumsi raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya kana haqqan 'alallahi ayyurdiyahu. Wa an Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu an Sauban man qalaha wajabat lahul jannah. Wa min riwayatin Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya Aba Sa'id man radiyallahu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wajabat lahul jannah. Qala Rasulullah sallam zakata mal iman man qala raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Qala sayyiduna Syekh sahibur ratib nafa'allahu bihi fi kitabin nasaihid diniyah wa lamu ma'asiral ikhwan anna man radiya billahi rabban lazimahu ayarda bitadbirihi wa ikhtiyarihi lahu wa ayarda biya bimurri wa qada'ihi wa bima qasamahu lahu minar rizki wa ayyudawi ma'ala ta'atihi wa yuhafiza ala faraidihi wa yajtamidu maharima wa yakunu sabiran inda balaihi syakiran li na'maihi muhibban bil liqaihi wa radiyan bihi wakilan waliyan wa kafila mukhlisan lahu fi ibadati mu'tamidan alaihi fi ghaibihi wa musyahadatihi la yabza'u fil muhimmati illa ilaihi wa la yu'awwilu fi qada'il hajati illa alaihi. Ya, lanjutan bacaan kita masuk kepada ya zikir yang ke-8 nih, az-zikrul samin. Ya, zikir yang ke-8 ya qaulu sahibur ratib, perkataan penyusun ratib nafa'allahu bihi amin, yaitu radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya 3 kali salah samarat kita ya. Radina billahi rabban, ya kami reda Allah sebagai Tuhan kami, wabil islami dina, dan kami reda Islam sebagai agama kami, ya wabi Muhammadin nabiyya, dan kami reda Nabi Muhammad sebagai nabi kami. Salah samaratin, baca 3 kali gitu deh ya. Qala fi syarhi, kata dalam syarah kitab ini, qala Nawawi rahimallahu taala fil azkar, berkata Imam Nawawi rahimallahu taala di dalam kitab azkarnya ini. Ruwina telah meriwayatkan orang kepada kami fi kitab Tirmidzi, dalam kitab Imam Tirmidzi, an Sauban, dari Sauban radhiyallahu anhu qala, kata Sauban qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallam, man qala hina yumsi, siapa orang yang baca tu radina billahi rabba wa bil islami dina, ya ketika sore gitu ya, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, kana haqqan 'alallahi ayyurdiyahu, maka orang itu batas sekali Allah meredoinnya gitu ya. Jadi udah pasti Allah akan redoin orang yang baca tu raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya ya gitu. Nah itu 3 kali baca gitu ya. Nah itu Nabi kata pasti haqqan gitu ya, Allah ayyurdiyahu, pasti Allah akan meredoinnya gitu ya.
Wa an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, an Sauban, dari Sauban juga tuh, man qala wajabat lahul jannah. Ya, siapa orang yang mengucapkan, membaca tuh kalimat tadi, pasti dia bakal masuk surga. Gitu. Ya. Wa min riwayat Abi Sa'id Al-Khudri, dalam riwayat Abi Sa'id Al-Khudri ini radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu qala ya Aba Sa'id man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wajabat lahul jannah. Nah itu ya, dari Abi Sa'id radhiyallahu kemudian Abi Sa'id bilang radhiyallahu an, ya Rasulullah bersabda, ya Aba Sa'id, ya gitu ya. Nah, siapa orang yang redha ya dengan Allahnya, Tuhannya, nah ya wabil Islam dina, dan diredha dengan agama Islam sebagai agamanya, wa Muhammad dan nabiyya, dan diredha Nabi Muhammad itu sebagai nabinya, wajabat lahul jannah, maka orang itu pasti masuk surga gitu ya. Wa qala Rasulullah sallam za qatamul iman man qala raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Wah ya. Nah, Rasulullah sallam bersabda nih ya gitu. Ya za qatamul iman. Ya, orang itu akan merasai rasanya iman, man qala, siapa orang yang baca raditu billahi rabba, saya redha Allah sebagai Tuhan kami, Islam sebagai agama kami, Muhammad sebagai nabi kami. Qala ya Sayyiduna Syekh, maka berkata Tuan Guru, sahibur ratib, pengarang ratib, nafa'allahu bihi fi kitabin nasai, di dalam kitab Nasaihud Diniyah. Wa lamu ma'asyiral ikhwan, ya gitu, ketahuilah oleh kamu wahai seluruh saudara-saudaraku, anna man radiya billahi rabba, orang yang mengucapkan kalimat Allah man radiya ya billahi rabba gitu ya, lazimahu ayyurdiya bitadbirihi, mesti dia redha dengan peraturannya Allah, wa tiyarihi, dan pilihan-pilihannya Allah ya, wa ayyurdiya pada ya qadaihi, dan juga dia redha ya bimurri qadaihi, dengan pahitnya mengqada gitu, artinya enggak enak. Wa mimma qasamahu lahu minar rizqi, dan diantaranya orang yang dibagi wa mimma qasamahu lahu minar rizqi, dan apa yang dibagi-bagikan dari rezeki. Wa ayyuda wima ala taatihi, dan mudawamah atas taatnya gitu ya. Jadi orang yang redha tuh sebagai Allah sebagai Tuhannya, maka dia wajib tuh mesti redha dengan takdir qada Allah, redha dengan apa yang Allah bagi-bagikan rezeki, banyak dikit itu ya. Karena yang bagi rezeki kita itu Allah, ya dikasih banyak apa dikit gitu ya. Nah, itu mesti redha katanya, bima qasama lahu minal rizqi. Wa ayyudawi ma'ala ta'at, ya gitu ya, dan juga mudawamah atas taat ibadah kepada Allah Ta'ala ya, orang yang namanya redha ya dengan Allah tuh gitu ya. Nah ya dawimah tuh ala taatihi wa yuhafiza ala faraidihi, dan juga menjaga ya kewajiban-kewajibannya, wa yajtanibu maharimi, dan menjauhkan larangan-larangannya, wa yakunu sabiran ala balai, dan jadilah dia itu orang itu ya, anak itu menjadi orang yang sabar atas bala musibah ya. Syakiran li nikmaihi, hendaklah mereka itu syakir ya, artinya bersyukur kepada Allah tuh gitu ya, atas nikmat-nikmat yang Allah beri. Muhibban li liqa'i, dan dia itu cinta ya, ingin untuk menjumpainya Allah tuh. Radiyan bihi, dan dia redha pada Allah, wakilan sebagai wakil ya, wa waliyan ya sebagai wali, wakafila, dan sebagai penjamin ya, kepala ya, menjamin gitu ya. Mukhlisan lahu fi ibadatihi, ikhlaslah dia dalam ibadatnya
ya mu'tamidan alaihi berpegangan teguh pada ibadatnya fi ghaibihi dalam ketiadaannya wa musahadatihi atau ada orangnya la yabza'u fis muhimmati ilaihi ya la yabza'u fil muhammati illa ilaihi janganlah dia itu terkejut dengan sesuatu yang muhimmah yang penting ya illa ilaihi kecuali pada Allah wala ya'ulu fi qada'il hajati illa alaihi dan tidak ada yang dapat ya mengatur di punya qada'nya Allah itu ya kecuali ya qada'nya dia Allah tuh qada'il hajat illa alaihi nah itu ya inilah ya jadi Nabi ya kasih tahu di sini siapa orang yang redha ya Islam itu Allah sebagai Tuhannya Nabi Muhammad sebagai nabinya nah dia itu harus redha gitu ya nah gitu ya mesti redha dengan aturan-aturan yang Allah atur dan pilihan-pilihan yang Allah pilihin gitu ya kan kita redha tuh agama Islam sebagai agama kita Nabi Muhammad Tuhan sebagai Tuhan kita Muhammad sebagai ya Nabi kita tuh gitu nah hanya kalau kita redha begitu mesti redha juga itu ya apa yang Allah tadbir atur ya yang Allah atur itu apaan apa yang Allah ya ikhtiarin ya gitu ya buat kita jadi apa yang Allah berikan kepada kita itu kita harus terima karena Allah kita redha Allah sebagai Tuhan kita kan nah yang ngatur segala sesuatu itu adalah Allah ya mesti kita redha apa yang Allah udah tetepin tuh gitu ya mau kaya mau miskin mau pintar mau bodoh mau ya sehat mau sakit itu semua ketentuan Allah ya bukan ya kemauan kita atau kemauan orang gitu ya nah itu ya nah dia mesti ya atau buat orang yang ngakuin bahwa raditu billahi robba gitu ya nah ya bima qasamahu lahu minar rizki itu ya diredha apa yang Allah bagikan padanya dari rezeki itu nah gitu ya wa ayyudawima ala taati dan syaratnya lagi kalau diredha sama Allah ya mesti mudawamah ya gitu ibadatnya terus mantap gitu ya enggak ada yang kosong gitu ya gitu ya Ilawima ala taati. Nah kemudian lagi wahafizah ala faraidihi dan muhafazah selalu menjaga dengan yang wajib-wajibnya itu ya jangan sampai dia sholat yang wajib udah ya masuk waktu ya yang berikutnya lagi gitu ya. Nah ya wahafizah ya ala faraidihi. Nah, ya waya jataniba maharimau dan wajib menjauhkan larangannya gitu ya mukhlisan lahu fi ibadatihi dan kalau diredha pada Allah dia harus ikhlas ya kepada Allah dalam ibadatnya jadi seluruh ibadatnya mesti dia ikhlas ya enggak kena kepada yang lain gitu ya gitu ya udah wima terakhir ya itu adalah para idi wayat jami waribu yakun sabiran dan juga dia harus sabar katanya ya sabiran inda balaihi ketika ada bala itu ya gitu ya jabat bala tuh nah gitu sabar sakiran linakmaihi harus syukur ya apa yang Allah berikan nikmat pada kita gitu muhibban liliqaihi dan cinta ingin ya rindu untuk bertemu pada Allah radiyan bihi redha dia padanya wakilan wa waliyan ya gitu diridha pada Allah dan juga dia ya sebagai wakilnya ya diserahkan diri waliyan yang mengurusnya wakafilan dan yang menjaganya ya kita redha ya Allah ya gitu yang ngurus kita ya yang jamin kita mukhlisan lahu fi ibadatihi harus ikhlas dalam ibadatnya mu'tamidan alaihi dan berpegang teguh kepada Allah fi ghaibatihi wa musyahadati baik adanya atau enggaknya la yabzu'uhu fil muhammati tidaklah mengejutkan baginya tuh pada sesuatu yang muhimmatnya yang penting illa ilai kecuali kepada dia tuh pada Allah
wala ya'ulu fi qada'il hajati illa alaih, dan tidak ada yang ya'ulu yang menanganin atau yang memelihara fi qada'i hajatihi untuk memenuhi hajatnya illa alaih, kepada Allah gitu. Nah itu jadi kalimat raditu billahi rabban tuh radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya gitu. Waman radiya bil islami dina, kata Nabi, siapa orang yang reda Islam itu agamanya, wa azzama hurmatihi wa sa'irihi, hendaklah dia menghormatin atau membesarin keharamannya, yang larangannya wasairi, gitu, hormati wasairihi, dan seluruhnya tuh larangannya. Walam yazal mujtahidan fima yuaqiduhu, orang yang redha kepada Allah tuh Allah sebagai Tuhannya, maka dia harus lam yazal mujtahidan, senantiasa dia harus ijtihad fima yuaqiduhu, apa yang dikuatkannya, wa yaziduhu fi rusukhan wastiqamatan, dan menambahkan dalam perasaan rusuk mendalam, rusuk wastiqamah wastiqamah minal ulumi wal a'mali, dan istiqomah dalam ilmu dan amal, wa yakunu bihi mughtabitan, dan adalah dia menjadi orang yang punya keimanan, waman mughtabitan, dia punya keimanan, wamin salbihi khaifan, dan tercabutnya tuh iman, dia tidaklah merasa khawatir, wali ahlihi muhtariman, dan kepada keluarganya menghormati, waliman kafara bihi mubghidan wa mu'adiban, sedangkan kepada orang yang kafir dia itu harus punya sifat mugdiban, artinya kita benci tuh orang yang udah keluar lagi gitu Nah, mubghidan wa mu'adiyan, dan juga menyusuinya gitu. Jadi kalau udah kita mengucapkan kalimat radina billahi rabba, itu harus kita jaga kehormatannya dan siar-siarnya tuh jadi kehormatannya tuh agama jaga gitu Nah, waman radiya bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang redha Nabi Muhammad itu adalah nabinya, kan nabihi muqtadiyan, maka hendaklah dia harus ngikutin Jadi kalau kita redha Nabi Muhammad itu sebagai nabi kita gitu, nah maka kita wajib tuh ngikutin gitu muqtadiyan tuh bihadihi muhtadiyan, jadi harus ikut dan dengan hidayatnya kita muhtadiyan, mendapatkan petunjuk. Nah lisar ihi muttabi'an, dan kepada syariatnya harus ngikutin karena kita udah menyatakan ikrar bahwa raditu billahi rabban wa bi Nabi Muhammadin nabiyya gitu Nah wa bi sunnatihi mutamasikan, dan sunah-sunahnya Nabi Muhammad itu kita pegang teguh gitu wali haqqihi mu'ziman, dan haknya Nabi Muhammad itu hendaklah dia mu'ziman dihormatin, dibesarin. Wa minas sholati wassalam alaihi muksiran, dan berselawat salam kepada Nabi Muhammad itu hendaklah diperbanyak wali syar'ihi muttabi'an dan juga nabinya karena muqtadiyan wa bi hidayati muqtadiyan, hidayatnya kita ikutin petunjuk, dan wali syar'ihi muttabi'an, syariatnya kita ikutin gitu wa bi sunnatihi mutamaksikan, dan sunah-sunahnya pegang teguh wali haqqihi mu'azzaman, dan juga haknya dibesarkan
wa minas sholati wassalam alaihi muksiran, dan berselawat kepada Nabi Muhammad adalah diperbanyak. Wali ahli baitihi muhibban, dan keluarga Nabi Muhammad itu muhibban dicintainya, wa alaihim mutaraddiyan, ya, dan kepada mereka lah ya murtadian, ya, meminta keredoannya, wa mutarajiman, dan penterjemahannya, artinya pengertiannya itu, wa ala ummatihi, dan terhadap umatnya itu musbikon, itu sangat rindu senang, walahum rajiman nasian, dan bagi mereka itu ya rajiman nasian, yang selalu melontarin ya kata-kata dan memberikan nasihat gitu. Itu ya. Ini faedahnya mestinya kalau kita udah mengucapkan kalimat raditu billahi robban, nah itu tadi senang, kita harus redha pada Allah apa yang Allah tentuin gitu ya. Nah, wa ala ummatihi musbikan walahum rahiman nasihan, dan buat mereka itu rahiman ya sebagai rahim dan nasihat itu. Summa qala radhiyallahu anhu, kemudian berkata lagi Habib Abdullah Alawi Al-Haddad nih, bayan bagi laga, sebaiknya buat kamu ayyuhal mu'minin, ya ahai orang mukmin, apa tuh, antat luba antutaliba nafsaka fi tahqiqi hazihil ma'ani, dan sebaiknya bagi kamu wahai seorang yang murid, hendaklah ya tutalibu nafsaka, kamu tuntut diri kamu ya fi tahqiqi hazihil ya ma'ani, yaitu dengan mentahqiqkan, memantapkan dari pengertian ya, nah, ya yang dia apa tuh ya yang diucapkan tadi ya gitu, tutalibun nafsatu wala takna minha binyudaratil qauli, jangan kamu merasa cukup katanya dengan semata-mata perkataan ya. Nah ya binyudaratil qauli bil lisani fa innahu qalilun jadwa, maka itu adalah termasuk sedikit sekali ini. Wa in kana yakhlu an manfaatin sekalipun itu kosong dari manfaat, intaha wa ma zakarahu fi sayfin nasaihi muhtasiran nafa'allahu bihi, apa yang disebutkan di dalam kitab ya Nasaih itu ya tentang ya sesuatu, nah muhtasiran lahu, maka dia batasin, artinya dia enggak ya mengikutinya tuh ya anafa'allahu bihi gitu ya. Jadi ya kata Nabi radhiyallahu an itu, sebaiknya buat orang mukmin nih ya gitu, yang udah ngakuin Nabi Muhammad sebagai, udah redha Nabi Muhammad sebagai nabinya, hendaklah dia tuntut dirinya supaya benar-benar ya gitu ya dalam mengikuti ya ya sunnah-sunnahnya tuh gitu ya. Nah itu ya sunnahnya diikutin, mutamasikan tuh bisunnati ya gitu ya gitu tuh ya. Jadi wala takna minha bi mujarratil qauli bil lisan, jangan merasa cukup semata-mata dengan ucapan lidah ya, jangan kita ucapin doangan radina billahi rabban, radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiya, itu jangan sekedar ucapan doangan ya. Jadi pengertiannya apanya semua tuh kita pikirin gitu ya dalam hati kita nih gitu ya. Nah itu ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, sabda Nabi alaihi salatu wassalam, izan innan nura iza dakhalal qalba in fasaha lahu sudru ya wan saraha ya, kila dikatakan orang wahal lizalika min alamatin, apakah yang demikian itu ada tanda-tandanya
Gitu. Orang yang Allah ya udah masukin nur di dalam hatinya tuh ya itu nggak akan ya rusak katanya in pasaha lahu sodutu ya. Nah ya, inna nuratu iza dakhalal qalba in pasaha lahu sodu. Nah, nur tuh apabila masuk ke dalam hati maka hati menjadi luas katanya gitu ya. Wan saroha ila hal liza min alamatin, adakah tanda-tandanya orang yang hatinya itu udah masuk nur atau Allah masukin nur ke dalam hatinya? Adakah tanda-tandanya Rasulullah? Qala jawab Nabi na'am, iya ada tandanya gitu. Apa tuh tandanya? At-tajabi andaril ghururi. Tanda-tandanya orang yang Allah masukin nur di dalam hatinya itu ya at-tajabi andaril ghurur. Dan itu dia itu menjauhkan ya daripada ya yang menipunya. Andaril ghurur artinya dari dunia nih. Karena dunia darul ghurur gitu. Jadi tandanya orang tuh dah Allah masukin ke dalam hatinya nur, itu tandanya orang itu udah menjauh ya daripada ya dunia tuh gitu. Tajabi tuh andaril ghurur wal inabah ya gitu ya. Nah, wal inabah ya ila daril khuludi, dan kembali kepada ya tempat yang kekal gitu. Wal istidadu lil mauti qabla nuzulihi, dan ya siap-siap untuk kematian sebelum datang. Itu tandanya orang-orang yang Allah berikan infisahu sadri, yaitu dengan Allah masukin nur cahaya ya gitu ya di dalam hati ya seorang hambanya gitu ya. Muhimmatun jalilatun ya, ini suatu catatan penting banget gitu. Qala Syekh Muhammad ya Abbad fi kitabihi Syarhul Hikam, maka berkata Syekh Muhammad Abbad dalam kitabnya Syarah Hikam nih ya, lau min azimi ya ni'amillahi ta'ala alal abdi ijadul imani wa mahabbatu ta'ati fi qalbihi wa imdaduhuma ya gitu ya. Nah, kata Syekh Muhammad bin Abbad di dalam kitabnya ini Syarah Hikam ya baginya wa min azimi ni'amillah ya, dan sebagian tanda-tanda kebesaran nikmat Allah itu apa? Alal ibadi, kepada hambanya, ijadul iman, Allah berikan iman kepada hambanya itu. Ini tanda-tanda ya pemberian Allah yang besar kepada hambanya, yaitu Allah masukin di hatinya itu iman gitu ya. Nah, itu ya ijadul iman. Wa mahabbatu ta'ati fi qalbihi, dan juga cinta ibadat dalam hatinya. Wa imdaduhuma, dan ya bantuan dari keduanya gitu. Wa kadzalika ya wa kadzalika likarahiyatul kufri wal ma'asiyati, dan begitu juga ya dia itu ya benci ya benci dengan kekafiran dan kemaksiatan. Fa inna zalika minan ni'amil azimah, maka itu termasuk nikmat yang paling besar yang Allah berikan pada seorang. Allati la madkhala lil abdi fiha, yang enggak ada ya memasukin kepada si hamba padanya. Artinya masih makhluk manusia kita ini enggak bisa campur tangan dengan ya yang di Allah yang memberikannya tuh gitu ya. Nah, ya wala ya 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 madkhala lil abdi fiha wala lahu wasilatun ilaiha, dan enggak ada wasilah baginya tuh. Walaula annahu tawallahu ta'ala bitilkal nikmataini fil kismaini lataha fi zulumatil dalali gitu ya. Nah gitu ya. Ramal qala li abdi fihi.
Wa kadzalika begitu juga tuh ya, gitu tanda-tandanya nih ya, yang apa tuh nur udah masuk ke dalam hati seseorang. Nah, begitu juga katanya karahiyatul kufri wal ma'asi, yaitu benci ya terhadap kekafiran dan kemaksiatan. Fa inna zalika minan ni'amil azimati, karena itu termasuk nikmat yang besar tuh ya, benci kepada ya kekufuran ya dan kemaksiatan. Ya itu ya. Nah, ya ni'amil azimah allati lama dukhala lil abdi bihiya wala lahu wasilatun ilaiha, dan tidak ada baginya itu wasilah ya gitu ilaiha kepadanya itu. Walaula annahu tawallahu ta'ala bitilkal nikmataini, kalau sekiranya Allah tuh menangani mengurus ya itu nikmat, dua nikmat tadi, fil qismaini lata hafizul matil dalalati, pasti ya dia itu ini lataha ya, taha itu artinya keder, fi zulumatil lailul dolal, keder dia nggak tahu gitu ya. Wa gharika fi biharil jahalat, dan ya kelelaplah dia di dalam lautan kebodohan. Faqad nabbahallahu subhanahu wa ta'ala ala hadzal makna, sungguhnya Allah mengingatkan dalam pengertian ayat ini ya gitu firman Allah Ta'ala ya, fi kitabil aziz, di dalam Al-Qur'an. Faqala ya azza min qailin walakinnallaha hubbiba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum ya wa kariha ilaihimul kufra wal fusuqa wal isyan ya, Allah benci tuh ya gitu ya, ilaikum al kufra wal fusuq wal isyan ulaika humur rasyidun, mereka itu adalah orang-orang yang Allah berikan petunjuk. Fadlam minallahi wa nikmah, ya merupakan suatu karunia dari Allah dan Ta'ala, dan juga nikmat yang Allah berikan tuh ya. Nah, sampai sini dulu dah ya, cuma kolak ini.